ديتاكين كاتشو ترحم ربي غادي يفرن ديما كنا لامين دنو غالا لما ضيع قال انت ذوك لا ثلاث سنت زرفه يو الحل نبيد امسلي غاف ويكي مانيا ديوث نتمليليث نتوسنا دي تسيلين يلسكواس دي مونريال نعديهن دخل دنسلا احمد يمسلاي داث غاف ويكيمانيا ادنوغال لما تسيني عقال النظام نصر ياك ذبا عزيز وكي تسيني عقال ذي كيوثن تيدوك لا ثلاث لسانت زرفه تمكتيغ ذاك ذي ثمنات القفايل ذو فطا انت كيف ديال عندي السم يخقشيشت ماذا قلت الشباح قارس فطا زرفه ذي قذرار لوريس ازول في اللون وزغان وادي مسلاين ماذا قلت بعزيز نعم ناصر اوكي مساء الخير في اللون ازول في اللون دي مونريال بريزونتي انا كي اسمي بعزيز اشترى. Enfin, actuellement, je suis président de l'association de Nzarfa et en même temps, je suis de profession comptable. Alors, c'est juste on est l'association Nzarfa ça fait des ombres عدن قسمنا قربت سلية سكواس نشاسي اسمها Nzarfa سي le conseil d'administration لان يعني نخيرها ولايا باش نمشي يعني نفر تيسيدنا شي شاوين نسمبلي ثمطوط غرنا غرس يعني نقرش مشني يعني ايوه تخامت توجور تتقلان العدلان تخامت alors ميم طون بور يعني ميموريزي لا فام دي سيفرونس ناضي لوراس اليميرا هذه جوايه الور نفكر يمثنا يسمثنا ننثنا قارش ننثنا سيدي غرامير غرامير. Voilà, c'était à peu près ça. Les objectifs de l'association, les objectifs, step by step. Donc les objectifs, يسوين تذكران جاء غير ثقيلة. يعني لو كان ذاك من الميد خلق. يعني les conditions de création de cette association. Je peux utiliser un peu le français pour être. Oui, معليش. فما تشاوي تزمان. ثلاث يعني ليني ومبري عدان سي en novembre passé. Voilà. On était pratiquement 5 ou 6 personnes. On a décidé, après plusieurs années, on a décidé de créer l'association, de passer à l'action. Ben, c'est bon, c'est une association à but non lucratif enregistrée dans les registraires. Et puis, on est un conseil d'administration, actuellement on est à 8 membres. فوالا سي دونك شو القديش ديتيلين شو تخدم مدينه تمثلت غاف غارفاز ايناس نتسلم غاف عاقل غارفاز ايناس ثناد محسوب الى وسعتنا ثناد بتيت رولاسيون لا نشني نتملاقى غير نسند لاسبي ايدوكاتيف ترى بيان لاسوسياسيون سا ني با اون ايكول ماشي ليكول غرنا يعني كنا غرنا براتيكمون 3 و 4 اسبي غرنا لاسبي كولتورال يعني purement culturel, c'est l'aspect principal de l'association, ou bien l'aspect réseautage. C'est très important. Oui, vraiment, c'est très important. Ou mettre aussi l'aspect éducatif. Voilà, sur l'aspect éducatif, يعني ناصر تقلن يعني ديال الكوميتي éducatif نجم كيتلا بليس يعني في ديرولمون الصفه عندنا لي كور نخدم الشواك نصر دنوغال غوريش زول فلاش ديك النظام داكشي كتفن لاسبي ايدوكاتيف قربت ساميكرو فوالا كثر لا بوزيسيون فوالا دونك نصر ناد داكشي ديستكلفن ستاغول ثاقي ناس وحال شاكي تصرف كاع على ليدوكاسيون مسليت فلاس ليدوكاسيون تينغنغ بريميرمون
نخمم مليح باش مثلا كاع نجم باش نحكم سيرتو كي سقرتين الاول اللغه ذايا يدي يوراونا الدرارينا سي افيك لو طون تروح ديجا الدراري افيك لا غاردوري ليكول اي تو سا تسمى افيك لو طون لي زونفون الدراري والتوثلين التوثلين الشاويث تسمى تروح نحوس باش نكريا باش نخلق ان جور ديكول باش سقاتشني باش نجم نج ديما اولنا ثلاث شاويث ديما ثلا غلا الدراين الحمد لله غير نكريا دي سي ماشي ليكول بيرمون بروبرمون دي مي نتقلي كور اورال الا غير دي كور سبيسيال بور لي زونفون الدرايث وغير دي كور باش سقاتشني لي زادولت قرانا غير نغدي زانسكري فم زوار وتما كاع ديجا دي اسكواساي قدان قيتكم تيست ايش صبرك مكشام تايلي مي الحمد لله تاوكير غير نغدي نقالي كور غير نغدي زانسكري وغير ما دي زادولت اللي نقدر نسكران وكادي كور و دي سبتمبر ان شاء الله ديجا سي دي سيت نزرفا الا لي زامبريمي وقلنا نخسى لي سي اوفر بور تو الموند اي واش تخسى لي هذه يقرا غادي تتعلم تشاويث مرحبا يس يتشاخ شاويث ودي تشاخ كيس قاتشين يخسى يتعلم مرحبا يس الى لي سيت الى زرفا زرفا شاوي بوان كوم ديس لي زامبريمي ما خسى لي عمار غادي تقريش من ميس مرحبا يس فكن حسن دانوش هو بعزيز تفضل ديال الحاجه قلنا ناصير برسك دواي نشني برك سي مينيك الناس توفير يعني بور تو الموند سي شاويين ديجا مينيك لعله ما نزريش اكزاكتومون يشاويين كميلان دي مونريال مي كومام نشين بازا بلوس كو لا لانغ بلوس كو لا كولتور سي توفير ا تو الموند سوا شاوي سوا دي الجيريان كي سانتيريس ا سا سي شاوي d'arabophones ou francophones ou bien tout le territoire يعني non l'Algérie ou bien hors de ça aussi c'est ouvert sur le plan يعني culturel. دونك هذا فكن حصل لكن في ذوك اللي في ذي السنت ذاك ذي مونريال ذاك ذي كيبيك كندا سي ديفيسيل ذين يعرن دونك المعاونه كي تسيلي المعاونه المعاونه الجوفرنمون كل ويكان جوست لي كوتيزاسيون هو نعم كي تسيلي نشني ميرا على كل حال لو فولي سي فري سي dans un autre sens il est important mais ديما انت toujours يعني au sein des adhérents les membres nord تف toujours aussi اذا الا نقرشني لي سبونسور يعني غيرنا ديجا لا سيسيون عندنا سايتي يعني ان سوكسي سور سو بلان نوفا لي سبونسور الا رفضن يعني فاكم رفضن فينونسانا فريمون ça a été une surprise pour tout le monde d'ailleurs. Sur ce plan, ça a été bien réussi. On est bien équilibré sur là. Mais je dis quand même, je connais 9 plus qui les aspects, d'autres aspects qui sont aussi très importants. C'est-à-dire, ouais, c'est spécialement, mais يعني نروح باغ لي ريزيتاج غير باغ اكزومبل دي دوموند ساعات نتا في دي دوموند الا سبيسيفيك نخص نسوا غير اوسي نروح شي ميرا نخص فريمون سواقيتش نبلاصه نغنشني صافي دير ما نقرنشني ان بتي لوكال الا نخدم توت لي زاكتيفيتي اكطوالمون اون فاز دو ريشيرش تو سا تنمرث مثلا بعزيز دينا لامين لنسيول زعما لنسيول زول اسلامه الو الو لنسيول الو الو أزول أسلمة أزول زبير محاولة بلد بدك لنا محمد عسلامة محمد الله يبارك يا زبير تنميتك يا زبير مرحبا يمدوك اللي الغنى غير تسولق في تغوصه في مثلا اللي يخدم في ويناوال في لو فوكابولير
Oui. Vocabulaire, est-ce que pour l'instant, il travaille juste le vocabulaire. يعني يسوي غير في تقعد ننشا انت شاويت ياك. وريلي كان تقعد علاش او خدمن بوركوا او خدمن في لا لونغ المعياريه هادو تمون يسلان اسكي il y a des efforts تخدم غمايات نخدي غير نتني شاوين يخدم خدمه غدا اسقسيام زوارو ويسين جيت عندنا القبله فوس قسام زوارو بعد تفكر ويسين وي ما سلديه ثريريث زعما فهم يعني لا كيسيون شنو ما فدي نروح للشاوي اورال سي اون اسوسياسيون ني با ني كول ني سادير نخشى نذف دي بروفي سادير لو كوتي اكاديميك تنجي لي ديكسبير لي سبيسياليست نجني برك نخص نوث ندريث شاويك اورال ايوا سوا لي زادولت نانس سي كو الاختصاص بتاتر ناصير وسي هذه نجم ديال نقليم ناصير هي ما تكمل ثري محمد الزول فلاك بصح يعني ثاني نورمالمون لا لونغ سكو قرشين اللغه المعياريه مي بصح نتشين دايا نيت بيرسونالمون تشكلان تقر لي كور بينيفول والو بصح نتشي بعد وتصنغش مزيخ وتقريخشا يعني تنجامش هذه شغل لي كور الاولاد اللي غتسقريش تنشو تقرش ماذا بيا نسقرا الدراري يحشمين نسقرا مثلا لا لونغ صح مي بور لو مومون انت لو كان في البروف دي لا لونغ مثلا في مزيغ نورمال يا با بروبليم اذا تنسكر غير ما تنسقرا يحشمي تنسقرا من اذا عرفت تنسقرا استفينا نقد لي كاركتير لا الا لو شوا Non, mais tu dis par exemple, on n'a pas le choix d'utiliser le caractère latin pour l'écriture. Oui, exactement. Mais pour le moment, c'est juste des cours oraux. Mais on par exemple, bon, bien sûr, le cours oral, c'est la conjugaison, par exemple la grammaire, mais ça reste toujours un cours oral, non réglementé, si on peut dire. Combien d'années استخدام زعما التوريات صافي combien de temps صافي غير دو تروا لاسوسياسيون سيميت نكريه غير اسكواس مينوت اوكي يميرا سيمي بالي كور غير نكا كور 2 موا سي با غير خصني يورن برك سيمي نكا لي كور مزيان تنمرنوني ما là كان الكورديناسيون غراتون لي زوتر اسوسياسيون زون لي اسوسياسيون زون دي اناس قبايليين زون لا تخدم غير المسائل وفيهم ماذا قلنا في كورديناسيون سي سيور لا كورديناسيون ملقى ديجا جماعتنا اناس دايا ونشاخيت اننا غنكونوا نعاونوا كلش سي سيور هنا حطاش اناس الفرق جارات غنمشي اناس تينيكول سقراي لا لونغ ماشي سي با une école c'est une association c'est une association pour répondre au sujet parce que moi déjà je suis enseignant j'ai une expertise sur le sujet donc pour enseigner une langue ça prend un nombre de vocabulaire donc comme c'est l'oralité. Donc il y a plusieurs niveaux. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, on peut aller jusqu'à 10 ou plus. Ensemble, pour maîtriser une langue, minimum, ça prend 4000 mots. 4000 mots. 4000, mais quelqu'un qui parle, c'est 20 000. Ah, c'est ça. C'est la maîtrise de 20 000 mots. 20 000 mots, juste pour une langue. C'est ça. Donc, on peut y aller avec des thèmes, on peut choisir des thèmes, et essayer de mémoriser le maximum de mots, et ne pas donner beaucoup d'importance à la grammaire, parce que à force de pratiquer l'oralité... تشاويت اللي سوالن ياك اللي سوالن تشاويت لا لونغ بارلي وي تشاويت وي سي سا ثلاث تشاويت تنسلس تشاويت هما
نعم تسمسلا ايه شاوك تساوي دي سنق فهم خير فهم سنق مزيان سيدي تنمير نون يوزنون تنمير في تنمير تنمير نون تنمير تنمير مقالة عموها ديك 60 قد في كاكاين دنوغال البوان تري امبورطون vous dites que vous êtes en train de dire que pour maîtriser une langue, il faut apprendre vocabulaire, oui. le vocabulaire Oui, de 2000. 4000 pour être, ça c'est le minimum, mais 20 000 pour être fonctionnel. C'est-à-dire, si on donne, moi, comment je vais raisonner, c'est je raisonne aux applications. Maintenant, c'est la modernité. Donc, pour les traductions, les mots, tout ça, donc on peut faire des listes de mots. On peut les mettre sur des sites. Donc ça va faciliter la tâche. Donc l'association Zerfa a fait un niveau 1 avec un minimum de vocabulaire. On a fait parce qu'on a fait l'annonce sur notre site www.zarfachaoui.com. Donc on avait les formulaires. Donc on savait qui est-ce qu'il était débutant, est-ce qu'il était motivé. On posait des questions pour savoir son intérêt. Donc le plus important c'est créer l'intérêt. Et dans le premier cours, ça a bien fonctionné parce que le premier intérêt des apprenants, c'était le contact social. Les enfants, et ils étaient ravis de connaître, de se faire des amis d'abord. Et donc, ça a permis d'élargir l'intérêt de l'apprenant. Au niveau des adultes, ça a été la même chose. Donc, on a créé des contacts et le niveau 1, Nasser, il a fait une liste de mots, comment se présenter, avec des thèmes, comment se présenter. On avait le matériel des projecteurs, c'était visuel. Pour résumer, il y a juste on a fait des cours, c'est juste oral, pour pratiquer. C'est la pratique. Par exemple, on a commencé par, comment on appelle, la présentation, les couleurs. C'est les bases. C'est les bases. C'est, comme on appelle, c'est les bases de la langue. Mais ça reste toujours, c'est comme oral. Moi, on ne donne pas d'importance, par exemple, à la grammaire, pour le moment. Mais avec l'avenir, le temps. Avec le temps. ثاني مقرات احمد يغن نظمات مسلايض غف لا روليناش باش تخدموا يعني اكزاكت في كل زرفه فوالا. Moi je suis le secrétaire de l'association. Donc je m'occupe du site. On a le site zarfachaoui avec s.com. Et on a également la page Facebook qui est Association culturelle Zarfachaoui Québec, qui est approuvée déjà, qui vérifie. C'est-à-dire on a le statut vérifié de Facebook. Donc j'essaie de moi j'essaie de créer, je fais des ateliers. Par exemple, demain, j'ai un atelier à la BNQ, en partenariat avec Wikimedia Canada, plusieurs. Donc, durant le Wikimedia, donc de 1h à 3h, je fais initiation au Wiktionnaire, la première période. Un exemple de 15 minutes. On va donner l'exemple de qu'est-ce qu'on a fait pour le dictionnaire Chaoui. On aura une pause et après je vais laisser les contributeurs libres. Donc j'ai quelques inscrits, j'ai des bénévoles qui vont venir m'aider. Voilà, donc donc j'essaie de faire de compléter le dictionnaire, comme ça va aider durant les cours, les prochains cours. Au moins on aura
un peu de contenu. Et aussi, on est en partenaire avec l'édition Anzar des Ores, qui nous ont aidés beaucoup durant le premier cours. Ils nous ont envoyé des dictionnaires, du matériel pour faciliter. Ils nous ont donné des conseils. Donc, il y a aussi Inès qui sont venus sur place. Ils nous ont aidés aussi. On a essayé de soulever plusieurs questions et on a demandé leur expertise et expérience sur parce que eux, ça fait des années qu'ils font le cours d'Amazir. Voilà, donc moi j'essaie de voir des partenaires. J'essaie de... Les sponsors, pourquoi pas. Les sponsors, les projets. Donc, les projets. Donc, au fait, dans le conseil d'administration, nous, on a un règlement interne qu'on peut lire sur notre site web. Donc, dans chaque conseil, on essaie d'avoir des projets, de créer des comités. Et c'est au comité de gérer les activités. Voilà. Très bien. Donc, on va essayer avec il y a un appel. Donc, il y a une publicité. On va تذويلث ثم صغار لما تسعة تمديث ترفع في وذ ديبون لوناكي تسمك هذا كنا نبقاو على الحرمة ذي عقال نتي ذوك ثلاثة سانت زرفة ذاكي ذي موريال المسلايد يعني غاف ذوك لايقيني امشي تسوا خلق ذا شو القديش هذا لساني تخدم نمسيد غاف لاسبي éducatif نمسيد ديالنا غاف لو ريزولتاج لاسبي ديالنا تكنيك ادمينستراتيف ديالنا ماس احمد دنوغالا لما ذا سقسي النظام ذا سقسي ادير حنا راطاس بود البال بويقاد دي سمح سيسان لو ناقا شحال الا نلاقي تواشولين يشاويين كنت ساعه ما يعني تفك ما كاين وي إذا يعرف في السؤال شني من قرية شاويين من نزرب لا ريجيون enfin les horaires شاويين c'est un peu il y en a des chaouis de centre, mais on a aussi des parachaouis. Les chaouis, quand même, c'est une grande, en Algérie là. Alors, ici à Montréal, on est en train de découvrir, on est surpris, quand même, si تتبسا سي خنشلا سي سوغاري سي قسنطينة سي بسكر mais c'est que le travail culturel c'est plus que يعني ماشي lié à une zone comme ça, où là, c'est plus ouvert, tout c'est algérien et tout ça. Et c'est pour cela qu'on maintenant spécialement une vraie vraiment, c'est que aussi l'aspect le réseautage, vraiment on développe pas d'une manière concrète. Exact, parce que si je me rends نضرب اللي من لدي سبورت مونريال ديال الكيباك سي نخمم ابري يدري هذه parce que شنو هذاي ما نتقيماش نقال ذاي ذونا شنو ذاي on fait partie. C'est bon. Alors il faut que il y a un espace à prendre de la tarte ok si je peux trouver le mot. Alors si les enfants, si les jeunes, c'est ça que vraiment qu'on vise derrière tout ça. Et nous خصنا نجمل ثار ماشي نشاويين en grosso modo et derrière tout ça c'est l'Algérie en gros. Alors السؤال اللي كيحقر يعني كميلان ني كنشني صافي même pas نبدو réellement pour ne pas exagérer, ça fait même pas 6 mois ou 5 mois de mûrir la paperasse, c'est un peu lourd là, c'est obligatoire de finir avec ça. On est pratiquement une vingtaine de familles, on est en train d'élargir, il y a des gens qui... il y a un secrétaire, il y a Nasser, tout le conseil d'administration oublie personne, chacun de sa part, on est en train de faire plus de terrain. Croyez-moi, c'est de porte à porte, c'est de terrain.
Alors on sort un peu de l'aspect administratif si on touche aux gens, on est en train de se نتقل ما كيخدم الودان دي مونريال d'autres communautés نظرة ما كيخدمان ما كيمن يصير فوا المجمع نسير فوا الله نخص انوير هالشيء كان تفضل الحاجة نصر خصك كاين برك يعني pour attirer مشات نجبد ودان يعني pour attirer plus de familles les objectifs si je peux me permettre de parler des objectifs oui bien sûr des associations si on va créer encore des comités par exemple on va organiser des soirées on va organiser si possible des sorties حسب المناسبات ممكن ندير اذا وقرانا نلقي سورتي مثلا فاميليال هما الناير ماشي بريبار ان شاء الله نلقي سواري ممكن نبيت ودان ممكن نقدي فيزيت سي با مثلا كريا ثاني ان كوميتي سبيسيالمون بور لي فام ان كوميتي سبيسيالمون بور لي جون سي بوسيبل نجي نداونا لي جون سي دي اكتيفيتي سبورتيف aussi il y a quand même des programmes pour ان شاء الله شو غادي oui c'est associé aussi l'aspect sportif aussi parce qu'on a une proposition d'aller vers un petit club équipe comme ça de soccer et tout ça Danoïf Taus avec à l'aide de cette association quand même vous allez découvrir des artistes chaoui des artistes peintres, des chanteurs, ici à Montréal. Même en Amérique du Nord, oui. Les artistes, les chanteurs. Non, déjà, ça fait de l'année américaine. Par le biais de votre association, vous pouvez faire appel aux artistes, oui. Non, finalement, l'association, en réalité, c'est un carrefour. C'est un croisement. C'est ça. Parce que individuellement, on ne peut pas y aller loin. Impossible. Il faut créer un cadre juridique. On est sur le plan légal. Là, il faut créer un espace reconnu là pour que qu'on puisse aller travailler, activer au cours de ça. Donc actuellement, vous êtes en train de s'installer, de faire la base solide, voilà. C'est bien. Donc, parmi les objectifs, si j'ai bien compris, c'est éradiquer la déracination, pour que les jeunes, surtout les enfants, ne se déracinent, comment dirais-je, voilà, pour que les jeunes ne se déracinent pas, voilà. Voilà. Ouais, c'est sûr. Oui, devant la machine. Objectif numéro 1, libéral. Notre objectif numéro 1 de l'association, c'est de valoriser d'abord la culture. Oui. Donc on va la valoriser à travers quoi? À travers la communauté. Donc c'est toujours la communauté qui est importante. C'est pour que l'association fonctionne. Donc avec des activités qu'on essaie de proposer, et le réseau tissage du réseau social. Donc on essaie avec les événements, les comités, on va essayer de rassembler les gens, parce que c'est ça, c'est le plus important. Et se lancer dans des projets, c'est-à-dire soit des fêtes, soit ils vont des commémorations. Voilà. C'est des événements, des activités que toutes les associations culturelles font en général. C'est la base. Ensuite, on a dans le volet, on a l'enseignement. Donc l'enseignement, l'éducation et l'éthique. L'éthique, tout ce qui est éthique, ou social. Donc même social, il est important. C'est juste qu'avec le temps, on va essayer de régler la paperasse, parce qu'il y a tout ce qui est administratif, doucement, on y va doucement. Pour régler. Pour arriver sûrement. Voilà. Oui, il faut y aller doucement. Oui, c'est ça, parce c'est avec les erreurs qu'on va apprendre. C'est ça. Avec les obstacles. Oui, c'est ça, on va y aller doucement.
Et il ne faut pas se précipiter, faire Le chemin est très long aussi. n'importe quoi. Ouais. Après, C'est pas assez lent, non, mais moi je crois beaucoup aux initiatives. Hein, Oui, c'est-à-dire, oui, parce que on est dans un système aussi très flexible. Oui. C'est ça, c'est un avantage aussi. Oui, Hein. oui. Ça veut dire, il n'est pas lourd, il est flexible, et puis on peut faire vraiment beaucoup de choses. Des bonnes choses, oui, oui. Oui, c'est pour ça que nous, de l'association on a une gestion collégiale. On n'a pas une gestion là, hiérarchique ou quelque chose comme ça. Non, on travaille d'une manière ouverte. Familiale aussi. Exact, c'est ça. Familiale, oui. Taddat, voilà. تجمعتني تدات. C'est ça l'avantage. Oui, oui. Par conviction qu'on travaille. C'est que Avec les valeurs مزيغة نشاوية. les valeurs algériennes en général, algériennes. Oui. C'est ça. سكيني برك يعني باغ اكزومبل لا بروميير ريسيبسيون كلا لقيت نتشني صافي دي زيت نودي توات شاف لا نتشني دي 10 بريبري دي 10 العباد مي ما كنلقى لا ريسيبسيون افيك تسمى دي سقي الماكله النشاويه ديس كلشي تيوي تغاوسها حضرني كي نقيت دون زين كلاس حضرنا لغايه واحد 60 ولا 70 ابيبري تنمرت مقات زغرا اولا قالوس المغاوله كان on va faire un tour de table voilà donc عزيز اولا قالوا alors moi je dis مرحبا بيسونو الكل تنمرت nombreux au sein de l'association avec plaisir l'association Noun تنمرت ok et puis sur le site il y a toute l'information et aussi il y a des formulaires pour les inscriptions pour septembre alors il faut quand même on aussi c'est-à-dire on compte aussi sur vous sur notre communauté تنمرت نصار نتمت درني غاش تما ولا ونيني ميرسي تنميرتي راديو مغرب مكلان تسقيمو دعردان لامين aussi مسيو لامين ميرسي بوكو يعطيك الصحة تنمرت مقرات أحمد اولا قال Thelmith Non, merci beaucoup à vous tous, à vous toutes. Donc, je rappelle juste demain atelier, suivez notre site, on donne toujours l'information et les événements sur Facebook. Voilà. Donc, www.zarfa, Chaoui avec S.com. Donc, www.zarfa, Chaoui avec S.com. ثمرت مقارنة تكونوا ديال اللي نفقاونا الحرمة ندي بوساكي دي تذويل ثمزغا ثمرت تكونوا دي فرنسي تزواراس ميتاكاراس ثمرت لامين دي لنا رسوفات جبحان تذويل زبالي اللي ديرون صواف افو دي كارزن اكو ذواهيل ميديا مغرب إشعار